Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la salle Paul VI, notre rendez-vous du mercredi avec Pape François pour l'audience générale. Le Saint-Père est arrivé depuis quelques minutes et a salué les fidèles venus écouter sa catéchèse. Le Saint-Père ouvre cette audience que le Saint-Père introduira par le signe de la croix et le salut liturgique. Apprêtons-nous à accueillir sa parole et recevoir sa bénédiction. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Vedendo le folle, Gesù salì sul monte, si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro dicendo: Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Così infatti perseguitarono i profeti che furono prima di voi. Parola del Signore. De l'Évangile selon saint Matthieu. Voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait: Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. C'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Parole du Seigneur.
A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Seeing the crowds, Jesus went up on the mountain, and when he sat down, his disciples came to him, and he opened his mouth and taught them, saying, "Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be satisfied. Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God. Blessed are those who are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are you when men revile you and persecute you and utter all kinds of evil against you falsely on my account. Rejoice and be glad, for your reward is great in heaven. For so they persecuted the prophets who were before you." The Gospel of the Lord. Lesung aus dem Matthäusevangelium. Als Jesus die vielen Menschen sah, stieg er auf den Berg. Er setzte sich und seine Jünger traten zu ihm. Und er öffnete seinen Mund, er lehrte sie und sprach: Selig, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Selig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Selig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Selig die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit, denn sie werden gesättigt werden. Selig die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden. Selig die rein sind im Herzen, denn sie werden Gott schauen. Selig die Frieden stiften, denn sie werden Kinder Gottes genannt werden. Selig, die verfolgt werden um der Gerechtigkeit willen, denn ihnen gehört das Himmelreich. Selig seid ihr, wenn man euch schmäht und verfolgt und alles Böse über euch redet um meinetwillen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn wird groß sein im Himmel. So wurden nämlich schon vor euch die Propheten verfolgt. Wort des lebendigen Gottes. Lectura del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al ver Jesús el gentío, subió a la montaña, se sentó, y se acercaron sus discípulos. Y él se puso a hablar enseñándoles. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los sufridos, porque ellos heredarán la tierra. Dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados. Dichosos los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos quedarán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos se llamarán los hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos vosotros cuando os insulten y os persigan y os calumnien de cualquier modo por mi causa. Estad alegres y contentos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo, que de la misma manera
persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. Palabra del Señor. Leitura do Evangelho de São Mateus. Ao ver a multidão, Jesus subiu ao monte. Depois de se ter sentado, os discípulos aproximaram-se dele. Então tomou a palavra e começou a ensiná-los, dizendo: Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os que choram, porque serão consolados. Felizes os mansos, porque possuirão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Felizes os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Felizes sereis quando vos insultarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo o género de calúnias contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque grande será a vossa recompensa no céu, pois também assim perseguiram os profetas que vos precederam. Palavra da salvação. من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس متى. فلما رأى الجموع صعد يسوع الجبل وجلس، فدنا إليه تلاميذه فشرع يعلمهم قال: طوبى لفقراء الروح فإن لهم ملكوت السماوات. طوبى للودعاء فإنهم يرثون الأرض. طوبى للمحزونين فإنهم يعزون. طوبى للجياع والعطاش إلى البر فإنهم يشبعون. طوبى للرحماء فإنهم يرحمون. طوبى لأطهار القلوب فإنهم يشاهدون الله. طوبى للساعين إلى السلام فإنهم أبناء الله يدعون. طوبى للمضطهدين على البر فإن لهم ملكوت السماوات. طوبى لكم إذا شتموكم واضطهدوكم وافتروا عليكم كل كذب من أجلي. افرحوا وابتهجوا، إن أجركم في السماوات عظيم، فهكذا اضطهدوا الأنبياء من قبلكم. كلام الرب. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę, a gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. Oto słowo Pańskie. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Iniziamo oggi una serie di catechesi. Chers frères et sœurs, bonjour.
Nous commençons aujourd'hui une série de catéchèses sur les béatitudes dans l'évangile de Saint Matthieu. Ce texte ouvre le sermon sur la montagne qui a illuminé la vie des croyants et aussi de nombreux non-croyants. Il est difficile de ne pas être touché par ces mots de Jésus. Et il est juste le souhait de comprendre ces mots, de les accepter toujours plus pleinement. Les béatitudes contiennent la carte d'identité du chrétien. Voilà, c'est notre carte d'identité, puisqu'elles décrivent le visage de Jésus lui-même, son style de vie. Maintenant, encadrons ces paroles de Jésus dans les prochaines catéchèses. Nous commenterons donc les béatitudes une par une. Tout d'abord, il est important de savoir comment la proclamation de ce message s'est produite. Jésus, en voyant les foules qui le suivent, monte sur la pente douce qui entoure le lac de Galilée. Il s'assoit et, en s'adressant à ses disciples, annonce les béatitudes. Le message est donc adressé aux disciples. Mais à l'horizon, il y a la foule, c'est-à-dire toute l'humanité. C'est un message pour toute l'humanité. En plus, la montagne fait référence au Sinaï, où Dieu a donné à Moïse les 10 commandements. Jésus commence à enseigner une nouvelle loi. Être pauvre, être doux, être miséricordieux. Ces nouveaux commandements sont bien plus que des normes, des règles. En effet, Jésus n'impose rien, mais révèle le chemin du bonheur, son chemin, en répétant 8 fois le mot « heureux ». Heureux, 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 heureux ceci, heureux cela. 8 fois. Toute béatitude se compose de 3 parties. Au début, il y a toujours le mot « heureux ». Ensuite, il y a la situation dans laquelle se trouvent les bienheureux. La pauvreté d'esprit, l'affliction, la faim, soif de justice, et ainsi de suite. Et enfin, il y a la raison de ce bonheur, introduite par la conjonction. Pourquoi? Heureux ces gens-là, parce que. Voilà les 8 béatitudes. Il serait beau les apprendre par cœur, pour les répéter, pour avoir dans l'esprit et dans le cœur cette loi que Jésus nous donne. Faisons attention à ce fait. La raison du bonheur n'est pas la situation actuelle. Non. En regardant la situation, Jésus dit non. Mais la nouvelle condition que les bienheureux reçoivent comme un don de Dieu, parce que c'est à eux le royaume des cieux, puisqu'ils seront réconfortés, parce qu'ils hériteront de la terre, et ainsi de suite. Dans le 3e élément, qui est précisément la raison du bonheur, Jésus utilise souvent un futur passif. Ils seront réconfortés, ils pourront recevoir la terre, ils seront rassasiés, ils seront pardonnés, ils seront appelés fils de Dieu. Mais ça veut dire quoi le mot heureux? Chacune des 8 béatitudes commence avec le mot « heureux ». Le terme d'origine n'indique pas quelqu'un qui a le ventre bien rempli et qui a une belle vie, mais c'est une personne qui est dans un état de grâce et qui progresse dans la grâce de Dieu et qui progresse sur le chemin de Dieu.
La patience, la pauvreté, le service aux autres, la consolation. Et ces gens-là sont heureux et ils seront bien heureux. Dieu, pour se donner à nous, choisit souvent des chemins impensables. Peut-être les chemins de nos limites, de nos larmes, de nos conflits. C'est la joie pascale, la joie dont parlent les frères orientaux. Cette joie qui est vivante, qui a traversé la mort, qui a fait l'expérience de la puissance de Dieu. Les béatitudes te mènent à la joie, toujours. C'est le chemin pour arriver à la joie, au bonheur. Il nous fera du bien prendre l'évangile de Saint Matthieu aujourd'hui, chapitre 5, les versets jusqu'au verset 11, et lire les béatitudes. Et peut-être, parfois, pendant la semaine aussi, pour comprendre ce chemin si beau, un chemin sûr du bonheur que le Seigneur nous propose. Merci. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin que vous trouverez au dos de votre billet d'audience. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer Sa Sainteté le pape François. Frères et sœurs, aujourd'hui, nous commençons une série de catéchèses sur les béatitudes de l'Évangile selon saint Matthieu qui nous introduisent dans le discours de Jésus sur la montagne. Ce texte contient la carte d'identité du chrétien. En effet, le message des béatitudes est adressé non seulement aux disciples, mais aussi à toute l'humanité. La montagne dans l'Évangile renvoie au Sinaï, où Dieu donna les 10 paroles à Moïse. Cependant, il n'est plus question de tempêtes terrifiantes, mais de la douce force de la bonne nouvelle. Jésus y révèle le chemin du bonheur. Il ne s'agit pas ici d'un bonheur qui s'apparente aux joies passagères ou au plaisir, mais plutôt d'un bonheur qui sait vivre avec la souffrance. La finalité des béatitudes réside dans la condition nouvelle que les bienheureux reçoivent comme don de Dieu. Dans cette prédication inaugurale, Jésus indique 8 portes pour faire l'expérience de la puissance et de la providence de Dieu. En fait, le bienheureux est une personne qui est dans une condition de grâce, qui progresse dans la grâce de Dieu. Ainsi, le bonheur qui vient de Dieu, c'est la paix que le Christ nous donne. Et maintenant, Sa Sainteté va saluer en italien les francophones. Saluto cordialmente i pellegrini di lingua francese, i gruppi del Belgio e Francia,
in particolare i giovani di Parigi e di Saint-Claude. Le beatitudini ci insegnano che Dio, per donarsi a noi, spesso sceglie percorsi impensabili, quelli dei nostri limiti, delle nostre lacrime, delle nostre sconfitte. Chiediamo al Signore lo spirito delle beatitudini, in modo da poter sperimentare il potere di Dio manifestato nelle nostre sofferenze quotidiane. Dio vi benedica. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire: je salue cordialement les pèlerins de langue française, les groupes venus de Belgique et de France, particulièrement les jeunes venus de Paris et de Saint-Cloud. Les béatitudes nous enseignent que Dieu, pour se donner à nous, choisit souvent des chemins impensables, ceux de nos limites, de nos larmes, de nos défaites. Demandons au Seigneur l'esprit des béatitudes afin que nous puissions faire l'expérience de la puissance de Dieu qui se manifeste dans nos souffrances quotidiennes. Que Dieu vous bénisse. Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims present today wish to express to you their sentiments of respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. The words are found on the back of your ticket. The Holy Father will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose. And in a special way, his blessing goes to all children and young people, the elderly and sick, and those recently married. The following is a summary of the Holy Father's words this morning. Dear brothers and sisters, today we begin a new series of catechesis on the Beatitudes in Matthew's Gospel. Jesus' teaching provides a kind of identity card for Christians. Like Moses on Sinai, Jesus gives these new commandments from a hillside. He does not impose them, but instead proposes them as the path to true happiness in the future that God promises to his faithful people. Each beatitude is composed of 3 parts. The opening word, blessed, followed by the situation in which those who are called blessed find themselves: poor in spirit, mourning, thirsting for justice. And finally, the reason for which they are blessed. The Beatitudes teach that we are blessed not by our present situation, but rather by the new condition that is ours by God's grace. This first sermon of Jesus thus presents 8 doors through which we can encounter the power of God's love to transform our lives and history. The Beatitudes point us beyond our limitations, tears, and failures towards that paschal joy born of Christ's own victorious passage from death to life. Saluto I pellegrini di lingua inglese presenti all'odierna udienza, specialmente i gruppi provenienti dagli Stati Uniti d'America. Su di voi e sulle vostre famiglie invoco la gioia e la pace del Signore Gesù Cristo. Dio vi benedica. I greet the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today's audience, especially the groups from the United States of America. On all of you and your families, I invoke the joy and peace of our Lord Jesus Christ. May God bless you. Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus,
durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Der Text befindet sich auf der Rückseite der Einlasskarten. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die Sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, heute beginnen wir eine neue Reihe von Katechesen über die Seligpreisungen. Sie bilden den Anfang der Bergpredigt und stellen gleichsam den Personalausweis des Christen dar. Der Herr richtet diese Botschaft an seine Jünger, wie auch an die vielen Menschen, die ihm zuhören und für die ganze Menschheit stehen. Jesus knüpft dabei an die 10 Gebote und an das Gesetz des alten Bundes an, legt uns aber nicht einfach die Beobachtung von Vorschriften auf. Vielmehr offenbart er uns den Weg, seinen Weg zum Glück. Es ist eine Botschaft der Freude, die aber nicht mit vorübergehenden Genüssen zu verwechseln ist. Diese Freude kann nämlich auch mit dem Leiden bestehen. Nicht selten ist sie sogar dessen Frucht. Jede der 8 Seligpreisungen gliedert sich in 3 Teile. Zuerst steht das Wort selig. Darauf folgt die Situation der Seligen und schließlich wird der Grund für die Seligpreisung genannt. Dieser findet sich nicht in der beschriebenen Situation, sondern im neuen Leben der Gnade, das Gott uns schenkt. Jesus zeigt uns somit in den Seligpreisungen 8 Türen auf, die uns oftmals über unsere Niederlagen hin zur österlichen Freude führen, die von Gott herkommt und das Herz des Menschen zu erfüllen vermag. Saluto di cuore i pellegrini di lingua tedesca. Il Signore affini la nostra sensibilità per ciò che conta realmente nella vita, il suo amore che solo ci può rendere felici. Con la sua grazia progrediamo incensamente nel cammino delle beatitudini. Lo Spirito Santo sia la nostra guida in ogni momento. Von Herzen grüße ich die Pilger deutscher Sprache. Der Herr schärfe unseren Blick für das, was im Leben wirklich zählt, seine Liebe, die uns allein glücklich zu machen vermag. Schreiten wir mit seiner Gnade unaufhörlich auf dem Weg der Seligpreisungen voran. Möge der Heilige Geist uns jederzeit führen. En direct de la salle Paul VI pour notre rendez-vous du mercredi avec Pape François. Vous avez entendu le Saint-Père saluer les fidèles de langue française, anglaise, allemande. Et le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue espagnole. Manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín, cuyo texto se encuentra en el billete de entrada. Después el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, de modo particular a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, comenzamos hoy una serie de catequesis sobre las bienaventuranzas en el Evangelio de San Mateo. Las bienaventuranzas son la carta de identidad del cristiano.
porque describen el rostro y el estilo de la vida de Jesús. El Evangelio nos dice que Jesús, al ver al gentío que lo seguía, subió al monte, se sentó y dirigiéndose a sus discípulos, proclamó las bienaventuranzas. El mensaje estaba dirigido a sus discípulos, pero también a la gente, es decir, a nosotros, a toda la humanidad. Además, el monte donde predica Jesús nos recuerda al Sinaí, donde Dios dictó a Moisés los 10 mandamientos. Ahora, con las bienaventuranzas, Jesús nos da los nuevos mandamientos, que no son normas, sino que señalan el camino de la felicidad que Él nos propone. Cada bienaventuranza está compuesta de 3 partes. Inicia con la palabra bienaventurados o felices, sigue con la situación en que estos se encuentran y terminan con el motivo por el cual serán felices, introducido por la conjunción porque, etc. ¿Qué significa la palabra feliz, bienaventurado? Viene del griego que significa el que está en condición de gracia, la persona que avanza en la amistad con Dios. Esto es importante. Las bienaventuranzas iluminan las acciones de la vida cristiana y revelan que la presencia de Dios en nosotros nos hace verdaderamente felices. En ocasiones, Dios elige caminos difíciles de entender. A veces no entendemos por qué nos pasan ciertas cosas. Por ejemplo, el de nuestros propios límites, el de nuestras derrotas, pero es allí donde manifiesta la fuerza de su salvación y nos concede la verdadera alegría. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española venidos de España y de Latinoamérica. De modo especial, saludo a los alumnos y a los profesores del Colegio San Ildefonso de Almería. Los animo a leer detenidamente el texto de la bienaventuranza. Hoy, por ejemplo, tómense un ratito, capítulo 5 de San Mateo, versículo 1 al 11, y lo lean. Léanlo. Y si les gusta también mañana, léanlo, les va a hacer bien. Y pidan a Dios la gracia para poder vivirlas en medio del mundo en que nos encontramos. Y esto nos va a dar una gran alegría. Que Dios los bendiga. Santo Padre, os peregrinos da língua portuguesa presentes nesta audiência testemunham a vossa santidade, sentimentos de gratidão. Nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue portugaise. Pelas vossas intenções de pastor universal da Igreja. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim, cujo texto se encontra nas costas do bilhete de entrada. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica, extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes e às crianças. Abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Papa Francisco acaba de propor. O texto das bem-aventuranças oferece-nos o bilhete de identidade do cristão, apresentando-nos o estilo de vida de Jesus, a norma de vida do cristão. Nelas, Jesus não impõe nada, apenas revela o caminho da felicidade, o seu caminho, repetindo 8 vezes a palavra felizes,
Cada bem-aventurança compõe-se de 3 partes. Primeiro, a palavra felizes. Depois, a situação em que se encontram estes felizardos. Pobreza, aflição, injustiça, guerra, perseguição, etc. E, finalmente, o motivo de tal felicidade introduzido pela palavra porquê. Se repararmos bem nos vários motivos, constatamos que dizem respeito não à situação atual, mas à nova condição que os bem-aventurados receberão de Deus. De facto, ao indicar tais motivos, Jesus usa frequentemente um futuro passivo. Serão consolados, serão saciados, etc. Trata-se do chamado passivo divino, ou seja, para evitar nomear o santo nome de Deus em vão, o judeu usava o verbo no passivo, bem ciente, porém, de que o sujeito não nomeado é Deus. Sim, é Ele que realiza tudo isto. A iniciativa é sempre dele. Assim, as bem-aventuranças indicam 8 portas, pelas quais se pode experimentar a força e a providência de Deus. Só Ele pode saciar o coração do homem. E para se dar a nós, muitas vezes escolhe estradas impensáveis, tais como a das nossas limitações, das nossas lágrimas, das nossas derrotas. Pois a esta felicidade que vem de Deus, aplicam-se as palavras ditas por Jesus a propósito da paz trazida por Ele. Não é como a dá o mundo que eu vou-la dou. Aqui pensamos na alegria pascal de Cristo, que está vivo e glorioso, mas traz os estigmas. Atravessou a morte e experimentou o poder de Deus. Agora, o Santo Padre saúda em italiano os peregrinos da língua portuguesa. Carissimi pellegrini di lingua portoghese, benvenuti. Nel salutarvi tutti, vi invito a chiedere al Signore una fede grande per guardare la realtà con lo sguardo di Dio e una grande carità per accostare le persone con il suo cuore misericordioso. Fidatevi di Dio come la Vergine Maria. Su di voi e sulle vostre famiglie scenda la benedizione del Signore. Eis a tradução das suas palavras. Queridos peregrinos da língua portuguesa, sede bem-vindos. A todos vos saúdo, convidando-vos a pedir ao Senhor uma fé grande para verdes a realidade com o olhar de Deus e uma grande caridade para vos aproximardes das pessoas com o seu coração misericordioso. Confiai em Deus como a Virgem Maria. Sobre vós e vossas famílias desça a bênção do Senhor. أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية وخصوصا الحاضرين في هذه المقابلة العامة أن يعبروا لقداستكم عن مشاعر الاحترام والتقدير البنوي، وسيرافقونكم دوما بصلواتهم الحارة إلى الرب من أجل خدمتكم الرسولية كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة العامة سنرتل معا صلاة الأبانة باللغة اللاتينية. بعدها سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم، وخصوصا للأطفال والمرضى والمتألمين، كما سيبارك قداسته أيضا المسابح والصور والصلبان التي بحوزتكم. سأتلو الآن ملخصا عن تعليم الأب الأقدس. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، نبدأ اليوم سلسلة تعاليم جديدة حول التطويبات في إنجيل القديس متى. نص يفتتح عظة الجبل وقد أنار حياة المؤمنين وكذلك حياة العديد من غير المؤمنين. سنضع الآن بشكل عام إطاراً لكلمات يسوع هذه، وفي التعاليم المقبلة سنشرح كل تطويب بمفرده. يتكون كل تطويب من 3 أجزاء. أولاً هناك على الدوام كلمة طوبى، من ثم تأتي الحالة التي يعيشها من يحق له الطوبى: فقر الروح، الحزن، الجوع، العطش إلى البر، وهكذا ودوليك. وفي الختام سبب التطويبات الذي تسبقه عبارة فإن. لنتنبه إلى هذا الأمر، سبب التطويب ليس الوضع الحالي
وإنما الحالة الجديدة التي ينالها الذين تحق لهم الطوبى كعطية من الله، فإن لهم ملكوت السماوات، فإنهم يعزون، فإنهم يرثون الأرض. أما في العنصر الثالث الذي هو سبب الطوبى، يستعمل يسوع غالبا صيغة المجهول في المستقبل: يعزون، يرثون الأرض، يشبعون، يرحمون. هذا ما يمكننا أن ندعوه بالمجهول الإلهي، لأن الله في الواقع هو الذي سيقوم بهذه الأمور. هو سيفعل هذا كله. المبادرة هي مبادرته على الدوام. ولكن ماذا تعني كلمة طوبى؟ إن الكلمة اليونانية الأصل ماكاريوس لا تشير إلى شخص يتمتع بالرخاء ويعيش حياة هنيئة، وإنما إلى شخص يعيش في حالة نعمة ويتقدم في نعمة الله. وهذا أمر مهم، لأن التطويبات تنير الأفعال والمواقف التي تميز الحياة المسيحية، وتظهر كيف ومتى يزورنا الله بنعمته وفرحه. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، إن الله ولكي يعطينا ذاته يختار غالبا دروبا لا تخطر على البال، وربما أيضا دروب محدودياتنا ودموعنا وفشلنا. هذا هو الفرح الفصحي، ذلك الفرح الذي يحمل آثار المسامير ولكنه حي، الفرح الذي عبر الموت واختبر قوة الله. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua araba, in particolare a quelli provenienti dal... Après avoir salué les fidèles de langue portugaise, le Saint-Père s'adresse maintenant aux fidèles de langue arabe. Non richiede gesti eclatanti. Guardiamo a Gesù, non ha lasciato nulla di scritto, non ha costruito nulla di imponente. E quando ci ha detto come vivere, non ha chiesto di innalzare grandi opere o di segnalarci compiendo gesta straordinarie. Ci ha chiesto di realizzare una sola opera di arte, quella della nostra vita. Le beatitudini sono allora una mappa di vita. Non domandano azioni sovrumane, ma di imitare Gesù nella vita di ogni giorno. Signore vi benedica. أرحب بالحجاج الناطقين باللغة العربية، وخاصة بالقادمين من الشرق الأوسط. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، إن عيش التطويبات لا يتطلب أعمالا باهرة. لننظر إلى يسوع، لم يترك شيئا مكتوبا ولم يبني شيئا مهيبا. وعندما قال لنا كيف ينبغي أن نعيش، لم يطلب منا أن نقوم بأعمال كبيرة أو بأفعال فائقة الطبيعة، بل طلب منا أن نحقق تحفة فنية واحدة وهي حياتنا. فالتطويبات إذن هي خريطة حياة لا تتطلب أعمالا خارقة، وإنما أن نتشبه بيسوع في الحياة اليومية. ليبارككم الرب. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów obecni na tej audiencji pragną złożyć Waszej świątobliwości wyrazy czci i oddania. C'est au tour maintenant des fidèles polonais de saluer le Saint-Père. Związanych z posługą następcy Piotra. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Jej tekst znajduje się na odwrocie kart wstępu. Następnie Ojciec Święty udzieli swojego apostolskiego błogosławieństwa wszystkim nam tu obecnym, obejmując im również nasze rodziny, a szczególnie chorych i cierpiących, dzieci i młodzież. Pobłogosławi też różańce i inne dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. Dzisiaj rozpoczynamy cykl katechez o błogosławieństwach w Ewangelii Świętego Mateusza. Stanowią one dowód tożsamości chrześcijanina, ponieważ przedstawiają rysy oblicza samego Jezusa, Jego styl życia. Pan Jezus rozpoczyna nimi kazanie na górze. Kieruje to przesłanie bezpośrednio do uczniów, ale na horyzoncie są tłumy, czyli cała ludzkość. Miejsce przepowiadania, góra, odnosi do Synaju, gdzie Bóg dał Mojżeszowi 10 słów. Tym razem jednak nie dzieje się to pośród strasznej burzy, ale można poczuć łagodną moc dobrej nowiny. Jezus zaczyna nauczać nowego prawa, aby być ubogim, łagodnym, miłosiernym.
Te nowe przykazania to coś znacznie więcej niż normy. Istotnie Jezus niczego nie narzuca, ale objawia drogę szczęścia, Jego drogę, powtarzając 8 razy słowo błogosławiony. Termin błogosławiony, po grecku makarios, wskazuje na osobę, która znajduje się w stanie łaski, która dokonuje postępów w łasce Boga. Błogosławieństwa wyjaśniają charakterystyczne działania i postawy życia chrześcijańskiego, ukazując jak i kiedy Bóg nawiedza nas swoją łaską i szczęściem. Jego drogi nie są drogami bałwochwalczego posiadania, władzy, spełnienia, odwetu, manipulacji, panowania i afirmacji, ale wręcz przeciwnie. Szczęście, które pochodzi od Boga, jest jak pokój, o którym Chrystus mówi: nie tak jak daje świat, ja wam daję. Saluto cordialmente i pellegrini polacchi. Cari fratelli e sorelle, domenica nella solennità della presentazione del Signore ci celebra la giornata della vita consacrata. Preghiamo per le religiose e i religiosi che si dedicano a Dio e ai fratelli nel servizio quotidiano, secondo il proprio carisma, affinché siano sempre fedeli testimoni dell'amore salvifico di Dio. Preghiamo anche per le nuove vocazioni alla vita consacrata. Benedico di cuore voi, le vostre famiglie e le vostre comunità. Sia lodato Gesù Cristo. Oto słowa Ojca Świętego. Serdecznie pozdrawiam polskich pielgrzymów. Drodzy bracia i siostry, w niedzielę, w uroczystość ofiarowania pańskiego, obchodzimy Dzień Życia Konsekrowanego. Módlmy się za zakonnice i zakonników, którzy oddają siebie Bogu i braciom w codziennej posłudze według swoich charyzmatów, aby zawsze byli wiernymi świadkami zbawczej miłości Chrystusa. Módlmy się również o nowe powołania do życia konsekrowanego. Z serca błogosławię wam, waszym rodzinom i wspólnotom. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Santo Padre, i pellegrini di lingua italiana presenti a questa udienza vi esprimono sincera devozione e filiale gratitudine. C'est au tour maintenant des fidèles de langue italienne de saluer le Saint-Père. Tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. A conclusione di questo nostro incontro canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino. Il testo si trova sul retro del biglietto dell'udienza. Terminato il canto, il Santo Padre impartirà ai presenti la benedizione apostolica estensibile a tutte le persone care, in modo speciale ai bambini, ai malati, ai sofferenti. E benedirà anche le corone del rosario e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana. In particolare saluto i missionari della Consolata. Je salue cordialement les fidèles de langue italienne et je salue tout particulièrement les missionnaires de la Consolata et les paroisses et tout particulièrement celles de Castel del Monte et de Andria. Je salue aussi les étudiants venus de Pescara, Corobaraz et d'autres villes de la péninsule italienne. Saluto infine i giovani, gli anziani, gli ammalati e gli sposi. Pour terminer, je salue les jeunes, les personnes âgées, les malades et les jeunes mariés. L'esempio di santità di San Giovanni Bosco che ricordiamo L'exemple de sainteté de Saint Giovanni Bosco, dont nous ferons mémoire vendredi prochain en tant que père et maître de la jeunesse,
face il piano che Dio ha su ciascuno. Preghiamo San Giovanni Bosco. vous permettre, chers jeunes, de réaliser vos projets futurs sans exclure le plan que Dieu a prévu pour chacun d'entre nous. Il faut prier San Giovanni Bosco pour que chacun puisse réaliser sa vie en fonction des plans et des souhaits que Dieu a décidés pour nous. Et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Domino Hoviscum, Et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in saeculum, aiutorium nostrum in nomine Domini. fecit caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Un grand merci à Roman et à John qui étaient aujourd'hui à la technique. Merci aussi au Vatican et Telepace pour ces images. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt sur KTO.